আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে পাহাড়। আজ থেকেই দার্জিলিং শহর এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ভয়মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ করতে এদিন মূলত স্পর্শকাতর বুথগুলোতে রুটমার্চ শুরু করেছেন জওয়ানরা। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর, কেবল শহর নয়, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ফুলবাজার, জোরবাংলো এলাকাতেও একইভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী এরিয়া ডমিনেশন বা টহলদারি চালাবে। ভোটারদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। इलेक्शन अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले CAPF हमें दिया गया। एक कंपनी हमारे पास आए। সোনাক্ষী, মশলা কোথায়? এভরিডে মশলা, দেশের স্বাদ। वो अभी जामुनी में स्टे कर रहा है। वहाँ से हम आज के लिहाज पहले CRPF से रूट मार्च शुरू हो रहा है। सदर थाने से शुरू हो रहा है। सदर थाने में एक होगा, पुल बाज़ार में एक होगा और जोरबांगलो में एक होगा। एक कंपनी जो है इसी जरिए आगे जाके जब स्ट्रेंथ आएगी उसके हिसाब से हम रूट बढ़ाएंगे। फिलहाल तो आज के लिए 3 PS कवर करेंगे। 3 PS में जितना भी वल्नरेबल बूथ है और जितना भी रिमोट बूथ है उस सब बूथ में ये लोग जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे। দার্জিলিং থেকে মৃণাল রানার রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ।